Good morning guys jatono hingke tini ke manai kistini second kemo tongo amoni bagai ang thang tongo tabuk hospital o aram nanggo musai phunu ka dingke aram nang mani kutu khajan musa de thang tongo tabuk rumo nung tak buro phaija nuni nuko chin no phaija I ko kisti na ne pempas kandak pu pempas de hen tam pen kanjang no pempas nin pen la sa nin pen la nin pen budu khaja sutu kupri kha nama musik ngama nuchi chalok di do plan chalok la pakawa chalok la buduk sam buduk buduk dai tu kai mai ab kesanai kisti tini tam na za kha kisti ya nu tini tam kan na za kha hospital a bai kala biang ya go na to debra ya go kisti kisti ora asugui to was kiri jage bam za kha gereng mani si tam asugreng ne jau jak tam sabai kisti kisti alala lasi la lasi na kiri wo masa na pan lasi ya hari ang bay bam tak pai de ang bay chicken songai tongo hinke yang ke gudok songjak motor hinke tai tomato alari bai gudok dakti moi songai maisa na nango mona nai tongka sing sagado thui than kiste thui than engya thu dingya sinara e thangya tam kisa nungkari number nai lage ha phaiya phaiya thang이 꽤 틱라이가 해. किसी तंग तातरी या सानो तातरु दे ताता किस्ति थांगा इको किस्ति बरंनि गारि फाइजा किनके बतक थांसिनाय माइरक जाबाय खा गे सोंबो राना गातो थानाय इनके बा हमन बागै बरं थांसिनाय ता आ सागा दबायसि नायख्लायदों
ang saka wasi kiste. Ge kisti song to thangpai kha taisingpro hinkhe angbo tabuk ayangko ma thangsinai rana ka to hinkhe amon bagai ang to ready rok ongoi paijak thangsinani hinai 6ta si baji tongkha hinkhe thangte thangte 9:30 rok baji thangna jani hinkhe hotel o maisa khankhe to sin borok ni mui rok masai abla hinkhe amon bagai borok maisai thangsinai hini sa hinkhe direct hospital ni no sinaro happai kha ta hinkhe kisti tebo thangnai ongoi tongkhe borok thangpai kha hinkhe angbo tabo thana nango hinkhe ba amon bagai borok dakti thangpai kha hinkhe angbo tabo ongkhor sinai hinkhe ang te an vlog no beshi log ruliya hinkhe oro no mo thangsinai angbo dakti thana nango hinkhe manui rok bo kisa packing khai thana nango hinkhe amon bagai tojak hinkhe